বিরাট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ओमफ्राय दाबो जुदा जायगा पिजि कर्स जुदि खालामनांखा ओंखायथ' ताहले खुबै गाहाम नांनाय जों थानाय मासनि 22 तारिखआवबो डिएम मिथिंनि जों अन्नानो दाबि आबन लगे दाबिबो दं माने डिएम मिथिं जों काहे गणतन्त्र पार्टी रखा जे खुमलुं डिग्री कलेजाव অন্তত পক্ষে এই যে ক-বরক ইংরেজি হিন্দি সহ 4টা সাবজেক্টনি পিজি কোর্স খাইनायनि बागै আর আবনি লগি শুধু আবো সিমিয়া খুমক মানদাই যে আমচাই তাবো সরকারি বেসরকারি মিলুই প্রায় 10টা টল স্কুল দङ 10টা টল স্কুল মানদাই বাজার টল স্কুল বরাকা শিবনগর টল স্কুল রাজচন্দ্র টল স্কুল कोबराखामा टल स्कूल रयसाम एकाडेमी टल स्कूल बेरियान प्राइवेट स्कूल 12 तारपरे निने डन बस्को सेक्रेट हार्ट ओंखाय आहाय खायै प्राय 10टा टल स्कूल दङ गाबोन बागै मानदाय आमचानि बर' रखनि कैसा जुद दाबिंखा मानदाय कैसा डिग्री कलेज 3 থেকে 2 বছর 3 বছর मै ओ दाबि खायदों माने दाबो पर्यन्त दाबि पुरनियाखौ ओ दाबिनोतै जों डिएम नारा डेपुटेसन का हायर एडुकेशन नारा जों डेपुटेसन रखा हायर एडुकेशन मिनिस्टार बनिथिनि चिठी रेखा ताहले परे ताबो सरकारनि तरफ থেকে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ করে আবো ন সিনি জোর দাবিংখা যে অন্তত পক্ষে ও মানদায় ডিগ্রি কলেজ কাইসাং থং পিজি কোর্স থং খুমলুং ডিগ্রি কলেজ তারপরে খুমলুং যে পিটিআই দं माने पलिटेक्निकल कलेज डिप्लोमा आरो जों साका अन्तपक्षे डिग्रीनि व्यवस्था खादि डिग्रीनि व्यवस्था खायाखै आरो बाहायनो प्रचुर स्टुडेन्ट जागा सिकरे ओंखा आरो बाहायनो जों साका आरो डिग्री कोर्स चालु खानायनि बागै अन्तपक्षे 2टा 3टा टेट सुरु खायदों खाया जागाबो जों साका जे अर कैसा पलिटेक्निकल कलेजनि डिग्री कोर्स दं और आबोनि लगे सिनि जो दाबिंखा खुमलुङाव कैसा बीएड कलेज खुलिनायनि व्यवस्था खायदों आगे संगना चेष्टा खायखा যাই হোক যে কোনো কারণে ফেংলিয়া তাবো একটা বরংনি দাবি কাজেই ও জায়গা বিএড कैसे कलेज नायनो খুবই দরকার বিএড कलेज कैसे आंखा খুবই জানাय आरो जों जखन एडिसि प्रशासन दंफोरनो कैसा नर्थ इस्टनि होमियोपैथी हस्पिटाल दङ এবং বিরাট এলাকাতে খুবই কটমা হই মানো